Good morning everyone. Mag-live ta mga kaigsunan kay maghimo ko og educational content, no? Mag-live ta kay gusto na ko itudlo na sa ako mga estudyante ang quadratic equation. How to solve quadratic equation. So, mga kaigsunan, I hope makita ni gi-share na ko nga makita ni mga kaigsunan gi-share na ko nga PowerPoint karon, no? So, uh, ang title sa atong video is how to solve quadratic equations, no? Or solving quadratic equations. So, remember class. So, mag-class ta karon kay gibuhat man ni nako nga video for my students, no? Gibuhat nako ni nga video for my students. Then unya na to gabi atong religious content, no? Academic content sa ta karon. So, good morning students. So, what we are going to discuss this morning is about quadratic equations. I hope and pray that this particular video will help you cope up with your modules and provide clear explanations regarding regarding quadratic equation, so that this will serve as your basis, your guide to solve the respective problem existing in the modules. So, we will discuss solving quadratic equations. Remember that quadratic equations are equations in the form of ax squared plus bx plus c equals 0. So, ang quadratic equation in the form of ax squared plus bx plus c equals 0 is called quadratic equation in standard form, where a, b, and c are real numbers and a should not be equal to 0. Kay kung equal sa 0 ang a, it means na dili na siya quadratic, no? Linear na siya. Okay? So, can you think of another examples of quadratic equation? So, mao ni example mga kaisunan or class. This is an example of quadratic equation. X squared plus 11x plus 28. Another example, can you think of another example of a quadratic equation? Okay. So, the value of a in this particular example, x squared plus 11x plus 28 equals 0. The value of a is 1. Although wala siya nakasulat ang 1 or wala nimo makita, it is already assumed, no, nga naa gid, because every number or every variable has a factor of 1, has a multiple of 1, because of the theory of prime numbers, and even number theory, no? Number theory will tell us mathematics students that every number, whatever it is, has a multiple of 1 or has a factor of 1. Then the value of b is 11 and the value of c is 28. So this is what I've said earlier, the general form of a quadratic equation. Ax squared plus bx plus c equals 0. So, uh, this is the general form. So, can a equal to 0? So that's the question. Can a equal to 0? So I've already answered this question earlier. A should not be equal to 0 because it will become linear equation and not quadratic equation anymore. So, if we substitute a to 0, uh, if we substitute 0 to a to the particular quadratic equation given earlier, so the equation becomes 2x plus 1, or in the case before 11x plus 28.
So dili na siya quadratic, no? Dili na siya quadratic. Can be equal to 0, of course. So bisan pag mawala ang value sa b because it becomes 0, when b becomes 0, wala na siya gitawag og linear term, no? Wala na siya gitawag linear term. So gitawag siya quadratic, tungod kay the highest exponent of the given variable is 2. So the highest exponent of the given variable is 2. Manang gitawag siya quadratic. And also remember that the number of power or the number of exponent determines the number of solutions also. Kung ang number of power nato class 2, ang number of solutions po nato duha pod, no? Linear equation has only one unique value, while quadratic equations have two distinct values, no? Nasiya duha ka value ang quadratic equations. So pag cube siya, 3 ang highest exponent, tulo na pud ang iyang values. So mo ang theory class. The number of exponent determines the number of solutions. And remember that in general form of a quadratic equation, a should not be equal to 0 because it becomes linear. Otherwise, as long as the quadratic term ax squared exists, the whole equation of the general form of quadratic equation is still quadratic. Bisan pag masiro ang c o masiro ang b. Ang importante manggod dira ang quadratic term. Can c equal to 0? Of course, yes. So it becomes 3x squared equals 0. Still a quadratic since the highest exponent in the variable is 2. So natay gitawag og null law. So laing nga term ani is natay gitawag og zero product property, no? Zero product property sa uban nga mathematician or sa uban nga book gitawag na siya zero factor property. This is the property. If a times b equals 0, then either a or b is equal to 0. So kung ang duha daw kuno ka number mga kaigsunan is equal to 0, posible siya nga ang isa ka number ana 0, ang isa pud ka number 0. Pwede pud nga ang pangutana kana pwede ba nga kanang duha a and b equals 0? Yes, because 0 times 0 is still 0, no? Any number multiplied by 0 is 0. So pwede siya 0 times b, pwede po siya a times 0. So put pasabot, pwede siya i-equate nimo ang a to 0, i-equate po nimo ang b to 0. And remember class, in your previous lesson, quadratic equations have three different approaches when it comes to solving, when it comes to finding solutions. The first and the universal or gitawag natog ideal nga pamaagi sa pag-solve sa quadratic equation kining factoring. But factoring class involves trial and error because you have to test the constant term. You have to get the factors of the constant term, all the possible factors of a constant term. Afterwards, you have to get the sum of the possible factors of the constant term, and if what particular number value has the middle term and it is equivalent to one sum of the factors of your constant term, then it is the right combination, it is the right factor of a certain quadratic form or equation. So ingon ana siya class, no? Na ay mag-trial and error ta kung magamit ta factoring. Pero mo na giingon nga kung sige ka og practice class sa kanang gitawag og pag-solve og quadratic equation, dali ra kay nimo makita ang pattern kung magamit ka og factoring. Kay di ba?
the best way to learn mathematics is by practice man, constant practice. Pag praktisado ka class, sige kag solve og mathematics. Mag-research ka perminti sa internet, sa YouTube kung wala kay libro. Kung wala kay libro mas maayo, no? Na may libro ang DepEd provide, no? Sa senior high wala kayo books, no? Pero naay book nga gi-provide sa senior high, no, limited lang. Munang ang ratio sa book sa senior high is 1:2. So inana siya kay itong kay naay kakulangon sa libro class. Pero maor gyapon ang method sa pag-solve, no? So una nga method sa pag-solve sa quadratic equation is by factoring. Unya, kung praktisado ka nga naga-solve og kanang mathematics, labi na ang factoring, kung praktisado nimo class ang factoring, makita nimo daan sa porma pa lang sa quadratic equation kung factorable ba siya or dili. Kay kining factoring nga pamaagi sa pag-solve class, it has limitations, no? Na siya limitasyon. Because not all quadratic equations are factorable. Now, the only factorable quadratic equations are those quadratic equations which are perfect square trinomial. Or bisan pag dili siya trinomial, basta kay perfect square siya. So, factorable siya. Otherwise, katong mga dili na perfect square trinomial, dili na to siya factorable. That is why kay naa may limitation ang kanang gitawag og factoring approach. Natay laing approach class kanang gitawag siya completing the square approach. So itakal nato na unya. Napun tay gitawag og using quadratic formula. So manay tulo ka basic nga pamaagi sa pag-solve sa quadratic equation. So, for example, ang equation nato is x squared minus 7x plus 12 kana. X squared minus 7x plus 12. Quadratic equation man na class. So, kung i-factor nato na, mao na siya x minus 3 times x minus 4. Ngano man? Kay kung imong i-kwaon ang product sa last term, kanang negative 3 ug negative 4, kung kwaon nimo ang product ana positive 12 man. Unya kung kwaon nimo ang product kung kwaon nimo ang sum sa constant term nga negative 3 ug negative 4, mo result man siya sa middle term. Unsa may middle term nato? Negative 7. Kaya ang gihatag ani nga equation is x squared minus 7x plus 12. So, kung imong ikwaon ang product sa negative 3 ug negative 4 plus 12 or positive 12. Pero kung kwaon po nimo ang sum sa negative 3 ug negative 4, negative 7. Kay negative 3 plus negative 4, negative 7 man. Therefore, mao na siya factor. Kay x squared man. So, x times x squared yapon. So, mao na siya factor. X minus 3 mao na ang imong A. X minus 4 mao na imong B equals 0. Para magamit nato ang null law, so pag may tag null law, either A or B can be equal to 0. So, kay either or man, so atong equate to 0 ang matag factors. Ang A equate nato sa 0, ang B equate nato sa 0. So, mo nang nahimong x minus 3 equal to 0, x minus 4 equal to 0. Then katong gitawag og transposition method. Actually dili na transpose, no? Ang kanang transpose class murag easiest way na lang na sa pag-explain sa mga teachers. Easiest way na lang na. Pero ang tama nga term ang gamiton, we are using the additive principle of addition, no? Nag-plus ta og we add positive 3 to both sides of the equation. Mao nang nawala ang negative 3. We add the additive inverse, no? Gi-add nato ang additive inverse sa negative 3. No? Tawag na additive property of addition man na. So kanang gi-add nato ang positive 3 kay mao man ay additive inverse sa negative 3. So kanang negative 3 gi-add nato positive 3, so na 0 na siya. Nya 0 plus x na dayon. Nya according sa law sa equation, pag equation gani
Kung unsay gibuhat nimo sa isa, buhaton pud nimo sa isa. Law of equivalence, law of symmetry, no? What you did in the left side of the equation, you should also do in the right side of the equation. So, kung nag-plus tag 3 sa x minus 3, mag-plus po tag 3 sa 0. So, mo nang nahimo nga x minus 3 plus 3, makancel out ang negative 3 plus 3 kay ma-0 man siya. So, x na lang mabilin. Nya sa pikas nga side sa equation, 0 plus 3, mo nang 3. Mo nang nahimong x equals 3. Pero sa laktod nga pagka-explain ana, transpose na siya. Unsa may rule sa transposition? Nga pagbalhin mo sa pikas, ibalhin mo ang usa ka number sa pikas side sa equation, ma-change ang iyang sign. So ang explanation ana mao tong additive, you add the additive inverse. Pero sa simple nga pagkaistorya, imo rang gibalhin, no? Pagbalhin nimo, ma-change ang iyang sign. So the same with x minus 4 equals 0. Gibalhin nimong negative 4, nahimo na siyang positive 4. So x equals 4. Pero ang proper explanation na is it is the additive inverse that you have to add. You have to add between the two sides of the equation. So inana siya class. Bali x minus 4 plus 4 equals 0 plus 4. Nag-add tag 4 para ma-cancel out ang negative 4. So negative 4 plus 4, 0. X na lang mabilin. 0 plus 4, 4. Mo nang x equals 4. So sa equation nga x squared minus 7x plus 12, natay duha ka value, 3 and 4. Which is correct kay quadratic man. The number of exponent determines the number of solutions. Okay, next slide. Example. 2x minus 1 times x plus 5 equals 0. This is a quadratic equation in factored form. Quadratic equation ni class, kay naka-factor lang siya. Kasi moingon mo ba nga, sir, dili lagi na quadratic kay wala lagi ko kita og exponent nga to. No, wala ka nakakita og exponent nga to dira ang form kay gi-factor naman siya. This is a quadratic equation in factored form, no? Naka-factor na siya, mao nang walay to nga makita. Pero kung imo na siyang i-expand, so mahimo na siya ang 2x squared, no? Kung imo siyang i-expand, but pasabot imong i-solve ba? Ang imong ibalik sa iyang general form. Kung ibalik nato ni sa general form, gikan factored form, ibalik nato sa general form, quadratic equation na siya. Okay. Sir, asa man gikuha ning 1/2? So, gamito na to natong transposition ha, kay mas sayon man to siya. Mas simple man to siya. Simple siya, pero kay balo na naman ta sa proper explanation, no? Pero gamito na to ning simple para dali na ta mahuman. Ang nahitabuan 2x minus 1 man 2x minus 1 man class kini gibalhin ni sa pikas, so nahimo siyang positive 1. Nahimo ni siyang 2x equals 1. Pagbalhin sa pikas, nahimo siyang 2x equals 1. Pero ang target nato kay ang value man sa x, unya naa pa may sinamukan nga to didto sa pikas nga equation kay 2x equals 1 man. So, para ma-cancel out or mawala ning numerical coefficient sa x nga 2, i-divide nato both sides of the equation, divide nato by 2. Mo nang 2x divided by 2 equals 1 divided by 2. 2x divided by 2, ma-cancel out ang 2, mabilin x na lang. Then 1 divided by 2 is 1/2. Kung ato nang i-decimal form, 0.5. So mo na nahimong 1/2 class. Yase ka ng negative 5, amo na nakuha. Sayon na kayo, ang positive 5, gitranspose sa pikas equation. Sa tuy rule sa transposition, ma-change ang iyang sign. Ma-change ang iyang sign. So, ang positive 5, mahimo siyang negative 5. No? Sinana ra. Ang negative, mahimong positive. Ang positive, mahimong negative. So, another slide. The same process. In factored form yapon siya. No? Nata karon sa pamaagi sa factoring, no? Sa pagkuha sa solution sa x sa factoring. Nangyapon, ang negative 2 ibalhin sa pikas, mahimong positive 2 kini.
Ang first nato nga gibuhat 3x minus 2 gi-equate sa 0 or anong gitawag og 3x minus 2 equals to 0, ang x plus 4 equals to 0 pod. Kanang minus 2 gitranspose na imong positive 2. Unya na pa may nabilin nga 3x. So para mawala ang 3, x na lang mabilin, divide both sides by 3. So mao nang nahimong 2/3. So 3x divided by 3 is x. Ang negative 2 gitranspose naman nahimong positive 2 divided by 3 is 2/3. So mas accurate kung naa sa fraction form ang inyong answer. Kung rational man gani na, remain as fraction lang na. As long as imong gi-lowest term, no? As long as gi-lowest term nimo, okay ra. Kay mas accurate man ang fraction form kay naman tay gitawag og non-terminating, non-repeating decimal. Napo tay gitawag og terminating pero non-repeating, no? Napo tay gitawag og non-repeating pero terminating. So nay daghang klase nga decimal. So para mas accurate ang atong solusyon, i-fraction form na lang. Kay kung ato ning i-decimal form ning 2/3, mo equate man mo equal man sa 0.666666666. Kuan siya, repeating but non-terminating, no? Sige nagbalik-balik ang 6. Nagbalik-balik siya indefinitely. So it extends to infinity. Way katapusan ang iyang pagbalik-balik. So kung imo nang kay wala man siya katapusan, imo na lang i-round off. Pag round off nimo dili na siya accurate, no? So mas accurate ning 2/3, no? So I advise you kung fraction gani ang value sa x, remain as it is, fraction. So provided that you are going to reduce it to lowest term. Nya class kining negative 4 ham na nakuha. So diha na gikuha sa x plus 4 equals 0, gitranspose lang ang positive 4 nahimong negative 4. So nana na kasimple. Another example, mao na. So the same process lang gihapon. Negative 3 transpose positive 3 na may 2 divide sa 2 3 halves. Ang negative 5 i-transpose na imong positive 5 na may 4 divide sa 4 5/4. Ana ra ka simple class. How about ani x squared plus 5x, no? Plus 6. So saan man nato na class kanang x squared plus 5x ah x squared plus 5x plus 6 equals to 0. So ato sang identify kung kini ba siya nga quadratic form is factorable. Pamintag factorable if it is a perfect square trinomial. Tanaw na to, no? One way of looking at this particular quadratic form is to factor 6, which is the constant term. Mao mo ginay una approach nato, tanaw nato ang constant term kanang walay variable, mao na ang constant term. Tanaw nato ang 6 karon kung factorable ba siya. Yes, it is factorable, no? Ang 6 is factorable. Lagay factor sa 6. 6 times 1, 3 times 2, di ba? So 6 times 1 ug 3 times 2 ang factor sa 6. Nya kay positive man na, pwede pod siya negative 6 times negative 1. Pwede pod negative 3 times negative 2. So naa siya upat ka pares nga factor. 6 times 1 ug 3 times 2. So yung ana na mga inana na class. So pwede ra na magbalik, pwede rin mo ibali-bali kay multiplication is commutative man. 6 times 1 is equal to 1 times 6. 3 times 2 is equal to 2 times 3. Kay positive man, pwede nimo siya kuhaan sa iyang negative equivalent or negative 6 times negative 1, negative 3 times negative 2. Pero ang concern nato diri bisan pag naa siya daghan nga factor, ang atong pilion lang among those factors, ang pilion lang nato kadtong mo equal sa positive 5. Kining middle term, no? Kung unsay mo equal sa middle term nga 5, unsay bot pasabot nimo nga mo equal sir? I-add nato tanan factors katong 3 times 2, no, i-add nato 6 times 1, i-add nato kung asay mo equal og 5. No? So 3 times 2 ra gyud ang mo equal og 5 kung atong i-add ngano man 3 plus 2 equals 5 man.
no? Ang 6 times 1 nga factor, ang 6 times 1, ang 6 times 1 nga factor class kung imong i-add 7 man. So kinin 3 times 2. Kung 3 times 2 class, ang proper factor kay kung imong i-times ang 3 ug 2, 6 man. Kung imong i-add 5 man, therefore ang atong factor ani x plus 3 ug x plus 2 equals to 0. So mao na siya. X plus 2 times x plus 3, no? Ngano na inani ni class? Kay kung imong i-times ang 2 ug 3, i-times nimo ang 2 ug 3, 6 man. Patubag sa imong ate. Imo i-times ang 2 ug 3, 6 man. Pero kung imong i-plus ang 2 ug 3, 5 man. Therefore, mao siya ay factor. Unya amo ni nakuha sir ang negative 2 ug negative 3. Transposition approach, no? Ang positive 2 gibalhin negative 2, ang positive 3 gibalhin sa other side sa equation negative 3. So ingon ana siya class. Then another example kana siya. Saon man ni sir nga wala man siya ay constant term. Saon man namo ni pag solve sir, no? Saon man namo ni pag solve nga wa man mi basihan sa pag factor sir kay zero man ang value sa c sir. So ang gamito nato ani class, magamit ta kanang gitawag completing the square. No, ang idea pud sa completing the square class, kwaon nimo ang numerical coefficient sa linear term. Pag may kag numerical coefficient sa linear term, ang value sa b, no? Kwaon nimo ang value sa b tapos i-divide nimo sa 2. No, ana siya. Kimbali half of the value of b squared. So, both pasabot sa completing the square, you have to add half of b squared to both sides of the equation so that it will become a perfect square trinomial. And if it is so, kung perfect square trinomial na siya, you can factor it. Nana siya class, no? So, both pasabot, unsa may half sa 8? Ang half sa 8 is 4. Kay 8 divided by 2, 4 man. Unya, ang square sa 4, 16. So, i-add nato both sides 16. Ada nato 16 ang x squared plus 8x. Ada nato 16. May mo siyang plus 16. Para ma-maintain ang equation, mag-add po tag 16 sa 0. So, may mo siyang x squared plus 8x plus 16 equals 0 plus 16. Raane. Anak, gibali. Unya, ang simplest approach, imo nang i-factor, no? Gamiton na nimo ang nalo. Katong completing the square, we are ahead of our lesson, no? Gi-open nato to ahead of the lesson, gi hatag nako to as advance ninyo nga una-huna. Kung gusto mong lain approach sa pag-solve ani, you can add the perfect perfect square nga constant term para imong ma-factor, no? Unya makuha dayon nimo ang value sa x. Another way also of getting the value of x is to directly factor out x squared and x. Kabantay mo class nga common factor sa x squared ug 8x ang x, common sa ila. So naay x ang x squared. In fact, ang x squared is duha ka buok x. X squared is a factor of 2x, no? X times x. And 8x is a factor of 8 and x. So, atong i-factor out, atong ipagawas ning x, no? If we factor out x, ang mabili na lang sa x squared, isa na lang ka x. Kaya ato na magipagawas ang isa ka x. And if we factor out x to 8x, ang mabili na lang 8 na lang. Kaya ato na mag-factor out ang x. Ana siya. Ang opposite sa factor out, distribute, no? Kung imong i-distribute, imong gipasulod, no? Imong gi-combine. Kung imong i-factor out, imong gipagawas. So, ang factor di ay sa x squared plus 8x plus is x times x plus 8 equals 0. Then using null law, we consider x as a and we consider x plus 8 as b. And remember, either or a and b can be equated to 0. No?
So, x equal to 0 or x plus 8 equal to 0. Ya kanang x plus 8 equal to 0, i-transpose na to mo ng negative 8. So, nana class. So, mubasa sa taog kanang question kibali, no? Basa taog question sa atong so, nana. Okay. Kung naay question, comment lang. Class, kung namoy questions, comment lang diya sa comment section para matubag na to. So, kining 5x squared plus 5x equal to 0, mao ra gyapon class. Ang common factor nila, ang common factor sa 5x squared of 15x is 5x. 5x ang ilang common factor. Nganong 5x man? Because 5x can be divided to 15x and it can also be divided to 5x squared. No? So 5x can be divided to both 5x squared and 15x. So kung atong i-factor out kining 5x sa 5x squared, so mabilin na lang x, no? Kay gikuha mo natong 5x. Kaya ang factor sa 5x squared is 5 times x. Mao man ay factor sa 5x squared. Kung imo ipagawas ang 5x, napay x nga mabilin, no? Ang factor sa 15x is 3 times 5 times x, no? Mao man ay factor sa 15x. 3 times 5 times x, kay 3 times 5 15 man. Kanang 3 times 5 times x, kwaon nimong 5x ana, ang mabilin na lang 3. Mao nang nahimong x plus 3 plus. O yun na siya. Unya kay gipagawas naman nimong common factor katong divisor nga 5x. Mao tong nahimong 5x times x plus 3. Imo man na siyang ma-solve or imo siyang ma-check kung tama ba imong factor. Kung imong pagbalik ana, pag-distribute nimo ana, mo result gyapon sa original nga 5x squared plus 15x. So nalo, but pasabot atong equate nato ang individual factor to 0. So 5x equal to 0, x plus 3 equal to 0. 5x equal to 0 is just 0. Why? Because we divide both sides by 5. 5x divided by 5 is x. 0 divided by 5 is 0. So 0 siya. Nya kana negative 3, gi-transpose nato na, no? Positive 3 gibalin sa pikas, negative 3. So thinking question. Remember to make one side 0 first. No? Inana. So kiunani ang porma sa quadratic equation nga gihatag, ingunani ang porma kibali. No? Inani ang porma sa quadratic equation. Ang imong buhaton ana, you have to make one side 0 first. So dapat bot pasabot ana, imong i-convert sa standard general form sa quadratic equation. Since naamay 3 sa pikas side dili 0, buhaton nimo is 0 sa, no? I-convert sa nimo ning 3 into 0. Unsaon man? By subtracting 3 from 3, no? I-subtract kuhaan nimo 3 ang 3 para mahimong 0 kay 3 minus 3 0 man. So kung mag-minus kag 3 sa 3, mag-minus po kag 3 sa pikas katong 2x squared plus 5x. So para mahimo ma-maintain ang equality ba, nag-minus kag 3 sa pikas, nahimo na siyang 2x squared plus 5x minus 3 kaya na-minus mo kag 3. Mag-minus mo kag 3 sa pikas, 3 minus 3 mao nang nahimong 0. Sa lain nga explanation, gigamit ang kanang gitawag og transposition approach. Kanang positive 3 gibalhin didto sa left side sa equation, nahimo na siyang negative 3. Nya pagbalhin nimo sa positive 3, wala na nabilin. Kung wala na mo na ng 0, no? Pero ang proper explanation ana, we subtract 3 from both sides of the quadratic equation. Mo na ni nana. Since da naman siya sa quadratic form, ang atong buhaton class, atong tanawon kung factorable ba siya. Yes, factorable siya.
Oh. So nahimo naman siyang 2x squared plus 5x minus 3, no? Factorable man siya. So ang atong buhaton karon kay factorable man siya, dali na dayon i-solve. Nganong inali man ang factor, sir? Nganong inani? Tungod kay kung i-multiply nimo ning negative 1 sa 3, negative 3 ang result, which is correct. Nya kining 2x i-multiply nimo sa 3, mahimo siyang 6x, di ba? Mahimo siyang 6x. Unya i-add nimo siya sa negative 1 ug x nga negative x. 6x minus x, di ba 5x, no? 6x minus x is 5x. So, ang 5x kay mao ba na middle term nato sa atong original quadratic form. So, pag nakuha na nimo ang middle term, nakuha na pud nimo ang constant term, mao na siya factor nga answer. So, ang the factor of 2x squared plus 5x minus 3 is 2x minus 1 and x plus 3. Then, negative 1 transpose to another side, positive 1. Divide by 2 to cancel out 2 para mahimong x na lang equals 1 half. Ang positive 3, get-transpose sa pikas, negative 3. Thinking question. 1 plus 3a equals 10a squared, which is correct. No? Asa may correct nga form? Kung imo siyang i-transpose. No? Asa may mas correct ani? No? Ang technical nga tubag ani, the technical answer of this kind of question is that both are correct. No? Both are correct pero dili ni sila both proper, no? Sakto ning duha, correct ning duha, no? Correct ning duha ka form pag transpose, correct na sila. Pero nay isa sa ila dili proper, no? Kay kung basihan nato ang standard form atong utrohon na, pareho ni sila correct pero dili pareho nga proper, no? Kaya naa may proper nga order ang basihan nato ang kanang gitawag og general form of the quadratic equation, kanang gitawag og standard form. Kung basihan nato ang standard form, positive gid ang iyang numerical coefficient sa quadratic term. No, kay gikuan dito ax squared plus bx plus c, as much as possible positive gid dapat ang value sa numerical coefficient sa quadratic term. So, ang mas proper ani, kining 10a squared minus 3a minus 1 equals 0. Although, ang 1 plus 3a minus 10a squared, correct gyapon na siya nga form. Pero ang mas proper, kining 10a squared minus 3a minus 1 equals 0. Kaya naka-standard form man siya. Katong isa, wala siya naka-standard form. No? Kaya wala man siya na-arrange into order, wala man nakauna ang iyang 2 pagsulat. Kanang the highest exponent variable should be written first and it should have a numerical coefficient, it should have a positive numerical coefficient. So mas proper ni isa. Okay, kung ato siyang sa ako nang giingon class ha, kung i-factor nimo na silang duha, maura na sila answer, no? Mag-differ lang na sila usahay sa sign. No. So, kung i-factor out nimo ning 10a squared minus 3a minus 1 equals 0, ang factor niya is 5a minus 1, 2a plus 1. Kaya negative 1 times 1 is negative 1. Then, 5a minus 2a, no? 5a, uh, 5a minus 2a is 3a. So, nya, tawag ani, dapat ani class, no, dapat ani 2a minus 1 ni diri class, no? So, 1/5 or negative 1/2 ang isa. No? There is something wrong dire, ano. Kay kung imong wrong ni siya dire, ato ning i-edit, no? No. Wrong ni siya dire class. Kay, supposedly, dire ang negative nga sign. Nganong dire man ang negative nga sign? 5a plus 1 dapat ni. So, 5a plus 1 dapat ni. Nya, 2a minus 1. Ngano man? Kay,
para 5a times negative 1, negative 5. Unya, positive 2 times 2, positive 2. Negative 5 plus 2, negative 3 man. O, dapat bali siya ang sign na bali niya ang sign ani class. Dapat 5a plus 1, unya 2a minus 1 na. Mo na correct. No, edit na nato na. So, ang correct term ani is 5a plus 1. Ang correct factor niya 5a plus 1 times 2a minus 1 equal to 0. Unya, ang correct answer niya, kay na-change man ang sign, dapat negative 1/5 ni siya o positive 1/2. So, ana siya, negative 1/5 o positive 1/2 to siya. Ang correct answer ato. So, kana po, ang gibuhat nato, kay kining 15 plus 2x minus x squared equals to 0. Kana siya, wala man siya nakasulat into standard form. Kaya naman sa iwit ang quadratic term niya, negative pag yun. So pag ato na siya utrohon og arrange, iutrohon na tog arrange nga naka standard form. Saan man sir? By writing first the quadratic term followed by the linear term and the constant term. Mao man ay standard form. Quadratic una, linear sunod, unya constant term dayon. Pero kay negative man to sir ngano naunsa man ni sir nga negative x squared man tong quadratic term ya pag-abot sa ubos na positive x squared na. Okay, since nag-agree na ta ganiha nga ang numerical coefficient sa quadratic term dapat positive, nya negative man to. So para ma-positive siya, i-multiply nato by negative 1, no? Para ma-positive ang number, kung negative gani ang number, para ma-positive siya, i-multiply lang nato sa negative 1. So ang tanan terms diri i-multiply sa negative 1. Negative 1 times negative x squared, o na nahimong positive x squared. Negative 1 times 2x, nahimong negative 2x. Negative 1 times positive 15, mo na nahimong negative 15. Nya 0 times negative 1, 0 mangyapon. Okay. So, perfect square trinomial man siya. So, ang factor niya, x minus 5 times x minus 5 times x plus 3. Mo na yung factor niya. Ano man? Negative 5 times 3, negative 15. Negative 5 plus 3, negative 2. So, factor siya. Negative 5 transpose, positive 5. Positive 3 transpose, negative 3. So, mo na yung answer, 5 or 3. 5 or negative 3. So, dire na ta sa solving quadratic equations. To solve a quadratic equation, first put it in general form. Ax squared plus bx plus c equals 0. Factorize the equation if it is possible. Factorize if it is factorable. Apply the null law if it is applicable by letting each factor be equal to 0 and solve for the variable. Muna yung mga steps class pag-solve sa quadratic equation using factor method. Example, solve x squared minus 5x plus 3 equals 17. So, ang una to buhaton, put it in general form. So, sir, nga na negative 14 naman na. No? Kay, ato para masiro ng 17, no? Para masiro ng 17, gi-minus na natog 17. Kay 17 minus 17, 0 man. Unya kay nag-minus man tag 17 diri sa 17, mag-minus punta sa pikas. No? So, x squared minus 5x plus 3 minus 17. Pila man ang 3 minus 17? 3 minus 17 is negative 14. Amo na negative 14 siya class. Nya ngano na 0 man na sir nga 17 man to sa ibabaw. Kaya nag-minus naman tag 17. 17 minus 17 is 0. Nya ngano na negative 14 man na sir kay 3 minus 17 is negative 14. Then gi-copy lang natong x squared og negative 5x. Kay di man na siya pwede i-minus sa constant term. Kay we can only combine like terms man. No? Makaingon lang po tag like terms kung pareha sila variable, pareha sila exponent. So, proceed ta. I-factor na to, no? So, ang factor ani is 7 and 2, no?
Isa negative, isa positive. Negative 7 o positive 2. Kay negative 7, ang factor sa negative 14, negative 7 times 2. Kung imo na siyang i-add ang negative 7 ug 2, negative 5. So, mo nang inana class. X plus 2 ug x minus 7. Ay kung i-times nimo ang positive 2 ug negative 7, negative 14. Kung imong i-add, negative 5. Kaya ang basihan nimo sa factor kini mang last term, kining negative 14 o kining middle term, kining negative 5. Dapat pag times nimo mo resulta sa constant term, pero pag add nimo mo resulta og linear term, kanang gitawag og numerical coefficient sa linear term, kanang middle term. Nana ang process sa pagfactor. Anawon nimo kung pag times nimo mo resulta ba sa last term, what I mean sa pag times kanang iyang factors ba, imo mang enumerate, imong ilista ang factor sa negative 14. Daghan may factor sa negative 14. Negative 14 times 1, negative 1 times 14, 7 times negative 2, negative 7 times 2. So naay upat ka pares sa factor. Kana upat ka pares nga factor, imo nang pilian og isa ka pares. Pilian nimo. Mag-elimination method ka. Una, nag-enumerate ka sa factor, pag huma nag-eliminate na pug ka using addition. Pang-add mo ng upat ka pares, kung unsay mo result sa middle term, ang middle term nato kay negative 5 man, unsay mo resulta sa negative 5, mo to'y final factor. Since sa upat ka pares class, 2 og negative 7 na magi kandidato nga makapasar nga naman. Kay negative 7 times 2, negative 14, correct? Last term. Negative 7 plus 2, negative 5, correct? Middle term. So, mo na siya final factor. Pag na-factor na nimo, sayo na dayon kayo pag solve, no? Nganong sayon man pag solve? I-transpose nimo positive 2, mahimo negative 2. Transpose nimo negative 7, mahimo positive 7. So ang final answer ani x equals negative 2 and x equals 7. 2, negative 2 ug 7 ang final answer ani sa solusyon niya. So yun na. Set each factor equal to 0 and solve. So x plus 2 equal to 0, x minus 7 equal to 0. Then, transpose, x equals negative 2, x equals 7. So, the solutions to x squared minus 5x plus 3 equals 17 are x equals negative 2 and x equals 7. Ato gitawag og other types of quadratic class. No? Tawag ani is tawag ani nga quadratic is perfect, no? Perfect square siya. Perfect square siya nga quadratic pero walay linear term. Pero perfect square siya. Unya, giunsa man ni sir? No? Gi-factor na diretso. X plus 3 times x minus 3. Nga naman, 3 times negative 3, negative 9. 3 plus negative 3, 0. 0 man ang iyang middle term ani, iyang linear term kay wala man. Pag wa kay makita nga x dira, but pasabot 0 na, no? Muna kung wala gani mo x, 0 na, no? 0 na siya. So x plus 3 times x minus 3 equals to 0. Atong gi-equate ang x plus 3 ug x minus 3 sa 0, then gi-transpose. X plus 3 nahimong negative 3. X minus 3 gi-transpose ang negative 3 nahimong positive 3. So 3 or negative 3. Another way of solving this is to transpose negative 9. I-transpose nimo negative 9 sa pikas, mahimo siyang positive 9. Unya kay x squared man para mawala ang squared, imong kuhaan og square root. No? Square root of x squared is x. Square root of 9 is positive and negative 3. So, man square root sa 9. Una, gibuhat nato, gi-transpose nato ang negative 9 ay mong positive 9. Gikuhaan nato og square root both sides. But we extract square root to both sides of the equation x squared equals 9. So, square root of x squared is x. And square root of 9 is positive and negative 3. So, mo nang 3 positive, negative 3 negative na. So, na class. Mo na akong giingon sa inyo. Siya. Other types of quadratic na. O, kana po, i-transpose ra gyapon. Pwede po nimo i-factoring, pwede po nimo i-transpose. Pag factoring, na siya porma. Kay 8 times 8, 64 man. No?
x times negative x, x squared. Nya, negative 8x plus 8x, 0. So, why middle term? Pag transpose mo na, positive or negative 8. Another, pag solve lain, transpose nimo ang i-transpose nimo negative x squared, may positive x squared. May mo siyang positive x squared equal to 64. So, extract the roots. So, x equals positive negative square root of 64. Square root of 64 is 8 positive and 8 negative. So, negative and positive 8. Murag yapon yung pamaagi. Nana yapon. Nana. So, the same yapon yung pamaagi class. The same yapon. Kini nasa left side, factoring ni nga paagi. Kini nasa right side, extracting the roots ni nga pamaagi. Kini nasa right side, extracting the roots method. Ang nasa left side, factoring method. Factoring method, extracting the roots method. How about ana? Mao gyapon nga method. Imong gipagawas ang 2 kay common man ang 2 sa 2 ug negative 50 because 2 is divisible by 2, 50 is divisible by 2. Kung imo i-factor out ang 2, ang mabilin na lang sa pikas x squared, ang mabilin na lang sa 50 is 25. Kay gi-factor out man nimo. Nganong 25 naman lang kay gi-divide man nimong 50 sa 2. 50 divided by 2 is 25. Copy nimong sign nga negative equal to 0. Kaya kining x squared minus 25 imong gi-factor karon. So, ang factor niya, x plus 5 o x minus 5. So, pwede nimo siya equate sa 0. 2x plus 5 equal to 0. And then x minus 5 equal to 0. 2 times x plus 5 times 0. 2 times x plus 5 equal to 0. Anak gimbali. No? So, naay sayop ani isa, no? Kay ang una niyang gibuhat ani, divide both sides by 2 sa ani, no? Divide both sides by 2, no? So, kung i-divide nato both sides by 2, ma-cancel out ning 2. Mabili na lang x plus 5 times x minus 5 equals 0. Then, atong i-transpose ang positive 5, may mo negative 5. Transpose natong negative 5, may mo positive 5. Nganong wa naman nato i-consider ang 2? Kaya ato naman siyang gi-divide both sides by 2, both equation, para ma-cancel out ang 2. Pwede po gi-multiply nimo into 1/2. So, muna na-cancel out ang 2. Another method is i-transpose ang negative 50. Nana. Pag humani mo transpose sa negative 50, nahimo siyang positive 50. Afterwards, na may numerical coefficient nga 2 sa quadratic term, i-divide nato og 2. No, pag divide og 2 sa 2x squared na lang nabilin. Pag divide og 2 sa 50, 25 na lay nabilin. Okay, 50 divided by 2, 25 man. Then we extract the roots. Square root of x squared is x. Square root of 25 is positive and negative 5. The same process. Kana. So 1 or negative 1. Ang isa, extracting the roots method. Ana. So, maarag yapon sa solution. Kana, unsaon man na? No? Tanaw na to, di na siya quadratic. Tawag ani, cubic na. No? Cubic equation na ni class. Kaya ang highest exponent is 3 man. Cubic equation na ni. Pero bisan pag cubic equation kaya man nato ni transform into quadratic by factoring out. Ang common niya is 7x squared. Kaya ang 7x squared, pwede man siya ma-divide sa 7x cubed. Pwede po siya ma-divide sa 21x squared. So, ipagawas na itong 7x squared. So, ipagawas na itong 7x squared. Pag pagawas sa 7x squared, mabili na lang x. Kaya nga naman, 7x squared times x, 7x cubed man.
Nya ang 21x squared kung atong ipagawas ang 7x squared, but pasabot atong i-divide ba. 21x squared divided by 7x squared ang mabilin 3. Tama kay makancel out man ang x squared. Nya 21 divided by 7 is 3 man. So ang factor niya 7x squared times x plus 3. Karon gamiton na tong null law. So 7x squared equate to 0, x plus 3 equate to 0. 7x squared equal to 0 is 0. So divide both sides by 7, 0 gyapon. Extract the roots of 0, 0 gyapon. X plus 3 equal to 0, transpose ang positive 3, negative 3. So ang atong answer ani 0 or negative 3. Okay. So nana siya class. Another way of solving this is to transpose, no? Transpose other side. So namali ni siya dire. Pag transpose ani 21x squared, negative 21 na dapat ni. So negative 21x squared na dapat ni pag transpose sa positive 21x squared. Nya ang divisor nato 7x squared. 7x squared, 7x cubed divided by 7x squared, ang mabilin na lang class is x. Negative 21x squared divided by 7x squared, ang mabilin is negative 3. No? So kung kini atong gamiton class, negative 3 ra ang solusyon, way labot ang 0. No? Pero 0 is included in the solution, supposedly. So tanaw nimo mas accurate ning nasa factored form. No? No, factored form mas accurate siya, labi na kung gamiton nato ang cubic equation. Kaya kung gamiton nato ning isa ka pamaagi ning extracting the roots, no, kung extracting the roots atong gamiton class, negative 3 ra may ang itug-an nga answer, wala niya gitug-an ng 0, nana siya. Find two consecutive positive odd numbers such that the sum of their squares is 74. Pangitaon daw nato ang sunod nga positive nga odd number. Pag odd number, bungkig ba? Bungkig nga positive nga number. Nagsunod. Traan ang 1, 3, 5, 7, 9, 11. Mga positive man nga odd number. Pangitaon natong duha ka nagsulod nga bungkig nga positive number. Unya, kung imong i-add ang i-add daw nimo ilang square, 74 daw. Pag may i-add ang square, para nang kuan ba? 1 squared plus 3 squared, sunod man ang add. 5 squared plus 7 squared, minana. No? So, atong kanon, let one number be x, so the second number is x plus 2. Kay add number man, kay balo man ta pag add number naa sila interval nga 2 units. Kay 1 ug 3 pila may diferensya, di ba 2? Nya 3 ug 5 pila may diferensya 2. 5 ug 7 diferensya 2. So tanan odd numbers na diferensya nga 2. Kanang diferensya nga 2 mo na imong i-add sa x. Kung x nimo odd number, ang sunod na nga consecutive is x plus 2. Kaya naman sila diferensya nga 2. So, i-add nimo ang 2 sa x para consistent siya. Ingon man dira nga such that the sum of their squares is 74. So, i-square nimong x, i-square po nimong x plus 2. Kaya kining x plus 2 nag-represent pa na sa sunod nga odd number. Sunod nga odd positive consecutive number. Mao na siya. Mo na gisundan. So, i-square po nimo. Ang sum doon nila 74. So, equals 74. Then simplify. X squared, bring down. X plus 2 squared is x squared plus 4x plus 4. No? Diretso na lang, ano man. Anak man ang process na. The square of the first term is x squared. Twice the product of the two terms. But pasabot, i-times na to ang 2 og x. 2 times x, 2x niya. Twice man, twice sa 2x is 4x. Ano 4x sa abos. Then, square of the last term. Last term na to is 2. Square ana is 4. Equals 74. Then, transpose. Transpose positive 74, mahimo siyang negative 74.
4 minus 74 is negative 70. Muna negative 70. 4 minus 74. X squared plus x squared. Nahimo siya 2x squared. Bring down ang 4x. Kawa man siya ay kaparehag term. Pag-abot sa ubos, gidivide both terms. All of the terms, gidivide nato sa 2. So, gidivide nato 2 ang 2x squared. Mo nang x squared na lang. Gidivide nato 2 ang 4x. Mo nang 2x na lang. Gidivide nato 2 ang negative 70. Mo nang negative 35 na lang. Pag-divide og 2 sa 0, 0 gyapon. So, i-factor din nato. 7 times negative 5, negative 35. 7 plus negative 5, positive 2. So, mo na i-factor sa prefix square trinomial nga x squared plus 2x minus 35. Mo na i-factor niya. Then, transpose, positive 7, negative 7, negative 5, positive 5. So, dapat class, mamaster ni mo ning solving quadratic equation by factoring method kung maayo magsige ka practice og factor, no? Practice ka primitive factor class. Mangita ka problem sa libro, mag-research ka problem sa quadratic formula nga factorable, then mag-practice ka factor. Mao ra gina. Kung gusto ka mo maayo og storyag English, mahimo kang linguist, sige kag storyag English dapat. Sige ka practice og storyag English para mamaayo ka mag-pronounce og English. Kana bitawng tao nga Bisaya nga tao nga maadto og Amerika. After 10 years pagbalik niya, maayo na siya mo in English ngano man. Perminti man siya nagastorya og English sa gawas. Ang tanan madungog niya English, ang tanan istorya niya English kay kung binisaya siya wa may makasabot dito. Gawas lang kung nasa kauban Pinoy dito, no? Pero assuming nga wa siya kauban nga Pinoy, mahasa gid yang in English kay mapugos man siya istorya og English para nay makasabot sa iya. Ikaw kung gusto po ka ma-master nimo ang math, pag-practice pud og solve permintig math, no? Siya raw sa 10 years nimo pinaktisay og solve, di gid ka mamaayo. So, nanara po na, mura ka po mag-learn kag language ba? Ang gusto nimo i-master ang English, just practice speak always English. Anara na. Gusto po ka master sa math, pangitag mga problem sa math, practice siya perminti. So, hantod nga, kabisado na rin nimo. Remember that a plus b squared is equal to a squared plus 2ab plus b squared. Muna kita ko square of two terms, no? The square of two terms. Square of the sum of two terms. Ana gibale. So that's the end of our live video regarding quadratic equation. No, kung naamoy mga question class, kindly comment it in the comment section and I shall answer that when I have the time to do so. No? So, we will end for now. No? Kung wala mga question, we will end for now. Thank you.